महिला आरक्षण तात्काळ लागू करा अशी मागणी करत डिलिमिटेशनशी जोडण्यास विरोध करत खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला। महिला आरक्षणाला डिलिमिटेशनशी जोडण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेविरोधात विरोधकांनी एकमुखी भूमिका घेतली असून काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी या निर्णयावर तीव्र टीका केली। हा महिलांचा राजकीय हेतूसाठी गैरवापर करणारा घृणास्पद प्रयत्न असल्याचं त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं। विशेष संसदीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्ली येथील प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इथं देशभरातील 60हून अधिक महिला संघटना आणि सामाजिक चळवळींच्या वतीनं आयोजित पत्रकार परिषदेत खासदार प्रणिती शिंदे बोलत होत्या। रिजेक्ट डिलिमिटेशन स्ट्रेंथन वुमेन्स रिझर्वेशन या घोषवाक्याखाली झालेल्या या पत्रकार परिषदेत 500हून अधिक कार्यकर्ते, अभ्यासक आणि सामाजिक न्यायासाठी लढणाऱ्या व्यक्तींच्या स्वाक्षऱ्यांसह संयुक्त निवेदन सादर करण्यात आलं। यावेळी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी ठामपणे सांगितलं की काँग्रेसच्या पाठिंब्यामुळे मंजूर झालेला 2023चा महिला आरक्षण कायदा कोणत्याही अटींशिवाय तात्काळ लागू करावा। महिला आरक्षणाला जनगणना किंवा डिलिमिटेशनशी जोडणं म्हणजे त्याची अंमलबजावणी मुद्दाम लांबवण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप त्यांनी केला। But obviously it was not brought into effect right now, and now on the brink of the elections of Tamil Nadu and West Bengal, very strategically the ruling party is using women's reservation bill to bulldoze the delimitation bill. That's basically what we're trying to say. In fact, we were in support of it in 23 and this should have been passed in 24. Within the existing structure of 45, the women should have been given 33% reservation. Even now, that's what we're asking for. But for some reason, they want to. Delimitation is not linked in any way to women's reservation. And the way they have come up with this 50% number also, the Prime Minister suddenly decides 50% and it's 50%. There are so many ambiguities to that, and therefore we're fully in support of the women's reservation bill. We're not in support of the fact that they're linking it to delimitation, and obviously the caste census or the census, and the Home Minister said it on record in Parliament today, that the census is being done while we speak. So why not wait for it and implement it as it is in 2029? Why delimitation? Obviously the southern states are going to get a disadvantage. The northern states where they are in power are going to be an advantage, and they're basically not giving reservation. They're increasing the number of seats and then reserving those for women. So where is the reservation? There the BJP dominant bastions are going to be unaffected, where the males are going to be dominant in effect. So they are, I would say this bill is anti-women, and they're using women as a cover to pass delimitation, which is absolutely disgusting, if I could use that word. And again, it goes to objectifying women, very typical of what the ruling party does. या पत्रकार परिषदेला खासदार प्रभा मल्लिकार्जुन देवनागरे, खासदार रुचिवीरा मोरादाबाद यांच्यासह विविध पक्षांचे खासदार उपस्थित होते। तसंच नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमनच्या ॲनी राजा, लेखिका राधा कुमार, YWCA ऑफ इंडिया अध्यक्षा कुंजम्मा मॅथ्यू, सामाजिक कार्यकर्त्या शबनम हाशमी आणि नॅशनल कोआलिशन फॉर विमेन्स रिझर्वेशन आणि इतर महिला संघटनांच्या प्रतिनिधींनीही आपली मतं मांडली।